नमस्कार सांग मैंने मुकादम्बिनी आपण मानकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण मान सामना को आसी अच्छी सांग मैंने कौन से व्यक्ति जदि का पाखक जाऊँगी तीनटा कारण पर सी जाए। प्रथम कारण भाव बा स्नेह प्रेम थाए, द्वितीय अभाव किछि असुविधा थाए, तृतीय प्रभावित हुई से व्यक्तिर गुण कार्य व्यवहार द्वारा प्रभावित हुए। जदि कौन से व्यक्ति आपण पाखक भाव नहीं आसुछि ताहले ताकू स्नेह प्रेम भल पाइबा दियंतु। जदि कौन से व्यक्ति आपण पाखक अभाव नहीं आसुछि ताहले ताकू सहयोग करंतु। धनर भावर बलर क्षमतार जेकोसी प्रकार कथार सहयोग करंतु। जदि कौन व्यक्ति आपण द्वारा प्रभावित हुई आपण पाखक आसुछि ताहले हाथ जोड़ी भगवान को धन्यवाद जनातु कि सी आपण को एतिकी योग्य बनैछंती कि अन्य माने आपण द्वारा प्रभावित होउछंती, अन्य माने आपण को गुण को देखि किछि सिखिबार प्रयास करूछंती। सागन ताले आज ए भिडियो रे गोटे सुंदर कहानी सुनिबा एवं कहानी माध्यम रे बुझिबार प्रयास करिबा निज भितरे केमिति आ कोन परिवर्तन आनिबा द्वारा आमे अन्य माननको साहाय्य सहयोग करि परिबा एवं निज जीवन को उन्नत एवं सुखमय करि परिबा। ताले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। गोटे देश रे गोटे बहुत बड़ दुकान थिला। दुकान रो मालिक जने सेठ थिले। सी बहुत ही भल मनीष थिले, पूजा पाठ करुथिले, दान धर्म रे विश्वास करुथिले। दिने निर्जला एकादशी पड़िला। जो दिन निर्जला एकादशी पड़िला से दिन से दुकान रो मालिक भाबिले आज मो दुकान रो रास्ता दे जो व्यक्ति जीव मु ताको पणा पियाइबी निश्चय ए शपथ नेले। आ पणार व्यवस्था करा गला। तांको रास्ता दे जी भी जाउथला ताको डाकी डाकी अत्यंत स्नेह और प्रेमर सह पणा पियाउथले। अनेक गहली हैला से दुकान सामना रे, कारण से पणा बहुत टेस्टी थिला। आ से डाकी डाकी अत्यंत स्नेह रे सम्मानर सह पियाउथले। प्रत्येक व्यक्ति जी से रास्ता दे जाउथला से दुकान पाखरे अटकाउथला एवं सेठी से पणा पी जाउथला। से कार्य रे से दुकानीर मालिक निज दुकान रे कार्य करुथुवा प्रत्येक व्यक्ति को काम रे लगेइथला पणा पियाइबार। हठात से रास्ता दे जने भिकारी जाउथाय। से देखिला दुकान रे अनेक गहली होची आ फ्री रे पणा पिया जाउची। व्यक्ति जनक भाबिला मो बहुत दिन हला किछि खाइ नाही, जदि मते टिके पणा मिल जाय थांदा ताले मो भूख मेटी जाय थांदा। एतिकी भाबुची से दुकान रो मालिक से भिकारी को अति स्नेह और सम्मानर सह पाखक डाकिले। आ भिकारी जनक पाखक गला, पणा ग्लास ता हाथ रे धरे दिया गला। भिकारी जनक कहिला मु बहुत दूर रु आसीछि, मते आउ गोटे पणा ग्लास मिलिबो कि? सेठ जनक से दुकान रो मालिक जनक कहले हाँ हाँ निश्चय मिलिबो, काहे कि मिलिबो नाही। एहा कहि आउ गोटे पणा ग्लास से भिकारी को दे देले। भिकारीटी बहुत खुशी हेला, दुईटी पणा ग्लास पी सेठु चली गला। किछि दिन एमिति बीती गला। गोटे मास परे पुणी थरे से भिकारी से रास्ता दे जाउथाय। हठात ता दृष्टि से दुकान रे पड़िला जो दुकान रे से पणा 2 ग्लास पीथिला। से दिनर दृश्य किछि अलग थिला। से दिन ना गहली थिला ना पणा बंटा जाउथला। से भाबिला ये कौन हैला। से दिन तो मुई रास्ता रे जाइथिली आ ए दुकान रो 2 ग्लास पणा पीथिली आ मो भोक मेंटेइथिली। आज काहे कि ए दुकान एते सुनसान पड़िछि, जाए मु जाए से दुकान रो गोटे ग्लास पानी तो पी पारिबी। एहा भाबी से दुकान सामना को गला। से दुकान रो मालिक को डाकिला, कहला मते गोटे ग्लास पानी मिली परिबो कि? दुकानी जनक टंकाटे हाथ रे धरी भिकारी रो हाथ रे धरे देला एवं कहला चली जाओ। यह शुणी भिकारी पुणी थरे कहला मते बहुत शोष होची, गोटे ग्लास पानी मिली परिबो कि? यह शुणी दुकानीर मालिक चिड़चिड़ा हो गला। रागी जाए कहला जाओ जाओ एठू जाओ, टंकाटी तो देली ताको नहीं कि जाओ। प्रथमे पानी मागिबो, तापरे रोटी खाइबा पई मागिबो, तापरे ड्रेस किछि अछि जदी दियो, पोशाक दियो, कपड़ा दियो कहिबो, तापरे अधिका पैसा मागिबो, अधिका झंझट बढ़ाइबो। ए सब बंद करो, एठू चली जाओ। यह
ଶୁଣି ସେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର ମାସ ଆସିଥିଲି ସେଇଦିନ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଥିଲା। ତୁମେ ପଣା ବାଣ୍ଟୁଥିଲ ଆଉ ମୋତେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପଣା ଡାକି ଡାକି ଅତି ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ନେହର ସହ ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ପିଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି କହି ସେ ସେଇ ଭିକାରୀଟି ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ସେଇ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ତାକୁ ଡାକ ଦେଲେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଆଣି ତା ହାତରେ ଧରି ଦେଇ କହିଲେ, ଖରାଦିନ, ନିଅ ପାଣି ପିଇଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ଭିକାରୀ ଜଣକ ପାଣି ପିଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ପଣା ବାଣ୍ଟିଲ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲ। ତୁମ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି କ'ଣ ମିଳିବ? ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ କର। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି କର। ତୁମ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ୱ ଜୀବିତ ଅଛି, ତାକୁ ଜୀବିତ ରଖ। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ନିଜେ ସୁଖୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ଦିନ ପୁଣ୍ୟ ଦାନ କରିଦେଉ, ଗୋଟେ ଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ, ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ ରହିଯାଉ ଆଉ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ? ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନର ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ? ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ବାହାର କରିପାରିବ? ନା। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ ଦିନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, ସବୁଦିନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ। ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜ ବ୍ୟବହାର, ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଦିନ କର। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି କର। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ମାନେ କେବଳ ଧନର ସାହାଯ୍ୟ ନୁହଁ, କଥାର, ଭାବର, ମନର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାହାକୁ କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ, କାହା ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ, କାହା ମନର କଥା ଶୁଣି ତା ମନକୁ ହାଲକା କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଣ। ଯାହାଫଳରେ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖୀ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୈନିକ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।